হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল নোংরা ছেলে। তো গাইস, আজকের ভিডিও হচ্ছে এমন মানুষদেরকে নিয়ে যারা হচ্ছে ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক এইসব জায়গায় কন্টেন্ট ক্রিয়েটারদেরকে ভুল বোঝানোর জন্য, মানে 500 টাকাতে আমি 1000 ফলোয়ার্স বাড়িয়ে দেবো, 200 টাকাতে আমি 5000 ফলোয়ার্স বাড়িয়ে দেবো, এইসব মিথ্যে আশা দিয়ে তাদের কাছ থেকে পয়সা লোটে। তো সেই সব অ্যাডগুলো আর কি ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুকে দেয় তারা। তো সেখানে আমি একটা এসএমএস করেছিলাম একটা নাম্বারে। তো সেই নাম্বারে আমি এসএমএস করেছি, তাও আবার ভয়েস যে ভয়েস রেকর্ডিংগুলো আর কি পাঠিয়েছিলাম। সেখানে ওরাও আমাকে ভয়েস রেকর্ডিং পাঠিয়েছে কীরকমভাবে তাদেরকে আমি প্র্যাঙ্ক করেছি। তো সেই ভিডিওটা আজকে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। আর হচ্ছে ভিডিওর মাধ্যমে এখানে যেগুলো আর কি ভয়েসগুলো যে হয়েছে সেগুলো আর কি শোনাবো। তো তোমাদের কেমন লাগবে একটু কমেন্ট করবে প্লিজ। তো দেখো গাইস, এই নাম্বারটাতে আমি এসএমএস করেছিলাম, ঠিক আছে। এ একটা ফ্রড লোক, মানে আর কি ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুকে সবাইকে আর কি বলে যে আমি তোমাকে 500 টাকা দাও, আমি 1000টা ভিউয়ার্স বাড়িয়ে দেবো, এইসব করে ফ্রড লোকেরা। তো আমি এখানে কি, ও আমাকে এই ফার্স্টে এই ভয়েস মেসেজটা পাঠায়, ঠিক আছে। बोलो भाई कितना फॉलो चाहिए आपको। তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি এইটা লিখেছি। তারপর দেখো, चीज भाई, अगर आप भाई 5 के फॉलोवर ले रहे हो तो भाई मिलने हैं आपको 60 रुपीज में। अगर 10 के ले रहे हो तो 100 रुपीज में फॉलो मिलने हैं भाई। बताओ भाई कितना चाहिए आप। अरे भाई ये तो बता दे तुमको चाहिए या नहीं चाहिए, इतना बता दो। अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं भाई। तुम रहते कहाँ पे हो? আমি তারপরে এগুলো বলি। लोगों को झूठ बोलते हो। 100 रुपए में 100 फॉलोअर्स, 10 के फॉलोअर्स। हम लोगों का चुतिया समझ के रखे हो क्या? हम भाई दिल्ली में रहते हैं। तुम्हारा लोकेशन कहाँ पे है वो बताओ, फिर तुमको पकड़ने के लिए आ रहे हैं हम। रुपीस में 10 के फॉलोवर मिल रहा है, चाहिए तो बताओ वरना आप जा सकते हो। मैं उधर का दिल्ली पुलिस से ही बोल रहा हूँ। तुम कहाँ पे हो? जल्दी से अभी के अभी पुलिस स्टेशन पहुँचो, नहीं तो हम घसीट के लेके आएंगे। तुम लोगों से पैसा लेके चुतिया बनाते हो सबको, हाँ? जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाओ। अरे भाई चुतिया नहीं बनाते हैं हम भाई, सर्विस देते हैं भाई। अरे भाई भाई क्या लगा के रखा है रे, हाँ? जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जा, हम पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं। अरे क्या बात, नहीं आएगा क्या तू? जल्दी से आ जा इधर पुलिस स्टेशन पे। कौन सा थाना आना है भाई? তারপর আমি নামটা তারপর লিখি। अरे क्या बोलूं बताओ तो। तुम आते हो या हम आए वो बताओ, जल्दी से इधर पुलिस स्टेशन पे आ जाओ। अरे भाई कौन सा थाना बोल के बताओ। তারপরে আমি এরকম বলি যে তুমি পড়তে পারো কি না না পারো, আনপढ़ জাহিল এইসব বলেছি। তারপর দেখো, हाँ भाई पढ़ना नहीं आता है हमको। बड़ा खंबा रोड पुलिस स्टेशन पे जल्दी आ जाओ। তো গাইস, এবার তোমরা বলো আমি এই কাজটা ঠিক করেছি কি ভুল করেছি। তো তোমরাও একটু সতর্ক থাকবে কিন্তু।